Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 1, and now we would like to present our progress about BIPA teaching media, which is climbing tiles. And now I would like to introduce my team. They are Muhammad Paduriskila number 02, dan Julian Zawayana number 05, Wildana Selikam number 023, Muhammad Mumtaz Ilmi Imawan number 035, and Adam Abba. Okay, so this is the next slide. I will explain about objective of the product. So the first is BIPA students are expected to be able to mention vocabulary in Indonesia. Jadi yang pertama ini untuk menambah vocabulary dalam bahasa Indonesia untuk mahasiswa asing. Okay, number 2 is BIPA students are expected to be able to construct simple sentence in Indonesian with the theme of object or daily activities. Yang kedua ini, jadi diharapkan mahasiswa asing itu bisa membuat kalimat sederhana dalam bahasa Indonesia. Dari Okay, the next slide is climbing tiles. So this is the product, our product. So it named climbing tiles. So climbing tiles is a board game that combines the games of snakes and ladders and Monopoly. It aimed to improve Indonesian vocabulary and the ability to construct simple sentence. It uses the BIPA 1 book as a reference in creating the challenges so that the expected targets can be achieved and the learning remains in line with the required competencies. Okay, the next slide will delivered by my friend Mumtaz Ilmi Imawan. And the next slide is game rules of guideline. First is game preparation. The game can be played by 2 until 6 players, sometimes up to 8, depending on the edition. Each player chooses a token and places it on the start tile. Nah, pertama ini game ini dimainkan dari 2 sampai 6 pemain tergantung dengan edisinya. Lalu mengambil token itu bidak dan menempatkan pada kotak start. And then game objective, the goal is to reach the final tile and pass through various obstacles along the way. The game ends when 4 players reach the finish if there are 6 players in total. However, if there are fewer than 6 players, only the first 3 players who reach the finish will be the winner. Jadi objektif game ini adalah mencapai kotak paling akhir, yaitu finish tiles atau kotak finish. Jadi apabila ada 6 player yang bermain, maka 4 orang pertama yang sudah sampai finish itu game sudah selesai. Lalu jika kurang dari 6 orang, maka pemenangnya itu ada 3. The next is turn order atau urutan giliran. Players roll one die. The token is moved according to the number on the die. Players must follow the instructions based on the tile where they land. The types of tiles are explained as follows. Freestyle, attack for other players. Freestyle is used for attack other players. This effect is mandatory. The player who is affected by freeze must skip 1 turn. And then teleport tile. Move down 3 tiles. There is a special situation where the player is given a chance to answer a question to avoid moving down. The player may choose to accept the challenge or not. If the answer is correct, the player doesn't move down 3 tiles.
If the answer is wrong, the player must move down 3 tiles. Jadi untuk urutan giliran ini pemain melempar satu itu dadu, lalu tidak digerakkan urutan nomor tile, digerakkan sesuai dadu yang keluar. Lalu pemain menjalankan instruksi sesuai kotak tempat ia berhenti. Berikut macam-macam tiles yang ada, yaitu pertama ada ubin freeze. Nah, yang biru itu misal nih saya melempar dadu dapat 3, terus bidanya ada di freeze itu. Nah, kita bisa memilih player lain untuk kita freeze. Jadi dia tidak bisa melempar dadu atau di skip satu putaran seperti itu. Lalu ada ubin teleport, turun 3 ubin. Teleport ini turun 3 ubin. Ada situasi khusus, player akan diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan agar tidak jadi turun lantai atau iya gitu kotak itu. Player bisa memilih untuk melakukannya atau tidak. Jika benar dalam menjawab challenge, maka tidak jadi turun 3 ubin, tetapi jika gagal, maka player harus turun 3 ubin. And the next slide is will deliver by my friend Pandu. Okay, the next slide is rocket tile. Move up tiles. This effect is mandatory. However, the player may choose to make a challenge to move up even more. If the player answers correctly, they move up an additional 2 tiles. If the answer is wrong, they do not move up. And then the next tile is trap tile. This is a challenge. If the player fails the challenge, they must skip 1 turn. If a player rolls 6, they still only get 1 turn. Challenge cards are used when a player lands on teleport, rocket, or trap tiles. Theme cards are used to determine the theme that will be used in completing the challenge. Oke, yang dimaksud adalah ubin roket adalah di mana kamu itu bisa naik secara mutlak 3 ubin, tetapi jika ingin lebih, kamu bisa menjawab challenge. Jika benar, akan ditambahkan 2 ubin bonus. Jika salah, tidak jadi naik. Lalu di ubin jebakan atau trap, jika gagal, maka skip 1 putaran. Jika berhasil, maka tidak mendapatkan hukuman apapun. Nah, jika saat kamu mengocok dadu dan menghasilkan angka 6, itu hanya tetap 1 kesempatan saja, tidak ada tambahan lagi. Nah, challenge card digunakan ketika player mendapatkan ubin teleport, roket, dan trap. Lalu kartu tema digunakan untuk menentukan tema apa yang akan digunakan dalam tantangan tersebut. Nah, akan tetapi kami juga memiliki beberapa kartu tantangan khusus, yaitu kartu tantangan khusus bebas, yang dimana kamu tidak perlu menggunakan kartu tema. Oke, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas waktunya. Jika ada salah atau kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.